को बहावा पाए किए तमे कहार निमंत्रण नहीं तमे ए राज दरबार को प्रवेश करिछ आमको कहे भी निमंत्रण करे नहंती राजा आमे निजे आसी जाइछु हम झियां को कहि दियो वरण माला दे जाऊ मोहरी गला रे ना यह असंभव अटे मु कहूछि तमे एठू फेरी जाओ नहीं बापा मु अपन से दिन कहितली ना बापा से चाणक्य चंपती रे आउ से महेश्वर मिसी मो बापा मन को हत्या कर दे चिंती वाली ए होची से पापी महेश्वर ए माने मिसी मो बापा मन को हत्या कर दैतिले से सारे संपत्ति लोभरे मते जीवन रे मारी बापा चेष्टा करुतिले आउ से तिके नुआ बापा से दिन शिव मंदिर पूजा करबा समय এই পাপী হিমতাদিত্য কুনাট্য করুতিলা বাবা তাহলে এହାର পাপর আশ্রୟ তো বଢି পারে লাগিছে হ্যাঁ বাবা এମିତି ପାପୀକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କଲଙ୍କ ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଫେରି ଯା अबे राजा ए पूजाटा मोर सीताको एठू नने बाजा पाए एठू घुंचिबिनी बुझिलो ଆସିଅଛ ମନ୍ଦ ମତି ମୃତ୍ୟୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସିଅଛ ମନ୍ଦ ମତି ମୃତ୍ୟୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କାଲ ତୋର ପଛିଲାଣି ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରପତି କଥା ନାରୀ ତୋର ରେ ପଠାଇବି ଯନ୍ତ୍ରପତି ପୁରରେ जीव जमाल देखा जीव आज जीव जमाल देखा जीव आज शक्तिर परीक्षा ने भी फेंके हुआ सज पेंडु पारी तो तेरे उड़ाई भी अनंत मार्ग रे वृथा वाक्य प्रयोजन नाही रे किंकर वृथा वाक्य प्रयोजन नाही रे किंकर अंगे थिले शक्ति तोर कर तू समार केड़े शक्ति तोर रे मोहसर नाही तो निस्तार रे 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 हेनमति शैतान जदि अंगे थाए शक्ति और सामर्थ्य वीर दर्पे धर तरबारी ए महेश्वर को युद्ध पाए निमंत्रण करछ ताले ठीक अछि ए महेश्वर केते भयंकर एपे जणा पड़ी जीवो ताहले हे जाऊ शक्तिर परीक्षा ताले ठीक अछि बे आ सालजी रणांगने अग्रसर कौन करुछ बे
ହାତ ଯୋଡୁଛି ଯାହା ଦୋଷ ମୁଁ କରିଛି ତମେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ अबे! ଛାଡ଼ି ଦିଅ ए साला बुढ़ाटा बहुत दादागिरी करुथिला बे ନାହିଁ ନାହିଁ अबे चक्स कौन देखुछु पाने देबे ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମାରନି ନା ବାପା कौन रहला बे ঠকি গলা বস ঠকি গলি বস খানা পিনা নেই খাবার কে করব পয়সার কথা কইছিস अबे হ্যাঁ एबे तो अंधार टिके माई आसिला नेबे আবার एबे आउ सुवर्णपुर राज्य जीवाको आउ समय नाही बुझिलो सेधि पाई किछि एठी विश्राम करी आमे प्रभात हेलायु आमे एठु जीवा ताले ठीक अछि बे ए माने कालकोट भीतर अछंते तमे मानको एठी जगी थाओ बे बुझिलो ওকে বস आउ तापरे मो सेठी एठी विश्राम करूछि तो विश्राम करिकि मो सेठारे अछि तमे ए मानको जगी थाओ আবার खाली प्रभात हेबा आगुरु आमे एठु छाड़ी जीवा কি হবে নি বস बुझिलो देखो डोंट वरी बॉस मैं हूं ना काय को टेंशन लेते हो ताले ठीक अछि बे देखो पुणी थरे कहूछि मैं हूं ना बॉस आर्चरे जदि विघ्न न घटे नहेले तम मानकर देहरु छालटा रहिबनी समझ सब उतारी देबी କିଛି ହବନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆରାମ ବୁଝିଲୁ କରନ୍ତୁ ए महेश्वर ना कौन है सत हेले तठारु मध्य अधिक भयंकर आसुछे देख पुणी थरे कहूछि भल हिसाब जगी थाओ नहेले যাবে যা বেটা যা এই দুর্দান্ত নাগন হয়ে সত এন্টা সত মুই জ্যাক স্প্যারো ডেণু নুহে সত ହେଲେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସଲା ପଇସା ନେଇକି ପତର ନେଇ ଆର କାମ করবি মুই কুহি হাতিন ধরকে বলুছু ভাই এক নম্বর কথা কইলু রে ভাই আমি মদ পিমু मत पिएंगे हम तो माल पिएंगे मंगरू घर भाटी ने माल पिएंगे ए भाई ओ मुझे जाऊचे माल आनी तू थाली न थाली थाली ठीक है भाई ओके भाई ओके समझ में आया क्या आया ओके पूर्ण रे मो दुकान सब बंद रे भाई छुदा हाथे आसीछे मुई बाजारे আছে রে ভকুয়া ए
ভাই পুনরে ও মো দোকান খালি আছে রে ভাই খালি আছে হয় কেনতা সে হলি যাউছ রে এটা শীত না থুর থুর উঠছে ভাবরে সে যাচ্ছে রে ভাই আচ্ছা হ্যাঁ তো মা কানপুরি জি বাগান নেই সেটা কিছুটা নেই সেটা বুয়া খুব কষ্টে মিলেছে সবকে নেই পে গোটে ঢোকন 10 ml মরবু কিডনি খারাপ হয়ে যাবা কোনগা এ ভাই আরে কোন নাই কি হাত রঙায় রে গোড় রন্ধায় রে ভাই ইটা এতকে কোড়া রে ভাই বেশি কোলা লাগা মুই মুতি দেলে তুই নিশা হয়ে যাব এ ভাই হ্যাঁ নিশা নিশা হেলা তো লাগুছে গা চল গীত গা চল গীত গা গীত গাবি মুই নাচমি তুই গীত গা বেটা গীত গা এ মোর ডেনা ধরিলে মন নির্মা বাগো মোর গোড় ধরিলে মোর বাবুর এ বুয়া বুয়ারে তুই কলে কলে আ মোর নির্মা दाग 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 जागिना जागिना जागिनी जागती की जागनी देखती ना की जागनी जो गिज गिरा जो जागिनी की जो गिज गिरा पुंद पुना गुंद खुला गिज गिरा आखड़ो खुला बुंद खुला जा जा जो কলজা বাহারি দিবারে ভাই এন্তা নে নাচ এ ভাই ও মত পিলা লোক এন্তা নেনাচন এন্তা নাচন নাগিন দেশ মারবু বেলে গোড় হাত ফটে হেবু ওকে চল গুরু হে যা শুরু अरे माँ अरे माँ বাবা देख माँ ଏମାନେ ତ ଏବେ ମଦ ପିଇକି ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ହେଲେ ମା ବାପା ଏ ହେଉଛି ଉଚିତ ସମୟ ଆଉ ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ମା ଆପଣ ଇଏ କରି କହିଛନ୍ତି ବାପା ହଁ ମା ନାଇଁ ବାପା ଏ ତୁ ତୁ ମୋତେ ମନା କରିବୁନି ମା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ଆରେ ମା ବାପା ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛୁ ମା ନାଇଁ ବାପା ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ନାଇଁ ବାପା ଏ ମା ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଆରେ ଯିବିନି ଏ ମା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ତୋ ହୃଦୟ କଣରୁ ମୋତେ କଣ ତୁ ପୋଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାଇଁ ବାପା ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମୁଁ କଣ ତୋତେ ଭୁଲିକି ରହିପାରିବି ନାଇଁ ବାପା ହେଲେ ମା ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ତୋର ଆଉ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ମା ନାଇଁ ବାପା ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ଏ ମା ବାପା ତୁ ନା ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ମା ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାଇଁ ବାପା ତୁ ମୋତେ ମନା କରିବୁନି ମା ମୋ ଝିଅଟେ ପରା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ନାଇଁ ବାପା ଏଇ ପାପି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ଏ ମା ବାପା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମା ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ମା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ବାପା
ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଆରେ ଏ ମା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ ମା ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାଇଁ ବାପା ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ନାଇଁ ବାପା ରାତି ପାହିଲେ ମାନେ ତୋତେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରକୁ ଟେକି ନେବେ ବାପା ତୁ ମୋର କଥା ରଖ ମା ତୁ ମୋର ନାଇଁ ଛୋଟ ବାବା। ଅଲି ରଖ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ତତେ ବୁଢା ବାପାର ରାଣ ଏ ମା ନାଇଁ ବାପା ତୁ ମତେ ଆପଣ ମନା ମତେ କରିବୁନି ମା କାହିଁକି ରାଣ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ବାପା ଆରେ ହେ ମା ବାପା ମୁଁ ତୋତେ ସେଦିନ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ସେଦିନ କହିଥିଲି ନା ହେଲେ ମା ମୁଁ ତୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲି ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଅଧା ରହିଗଲେ ମା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦିବ୍ୟସେନ କହୁଛି ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ନାଇଁ ବାବା ହେ ମା, ହେ ମା ନା। ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ଅଧା ରହିଲା ସୌଦା ଅଧା ରହିଲା ସରଧା ଅଧା ରହିଲା ହାତ ସୌଦା ଅଧା ରହିଲା ସରଧା ସପନ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସପନ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଧା ରାତିରେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ରାତିରେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ 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 ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ତୋତେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବୁ ମା ରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ପୂଜା ପଛରେ ଯିବି ତାହେଲେ ଏ ଶୈତାନ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ପୂଜାର ପଛ ଛାଡ଼ିବେନି ନା ମୁଁ ଏ କାଲ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଯିବି ହେଲେ ଏ ଶୈତାନ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତଦାରଖ କରିବି সকাল বেলা না গাউর সকাল বেলা করে ভাই রোড দিকে হালকা হেসি एने नहीं देखी কেন মেনে দেখি রে तू भी नहीं देखी रे बेटा पूजा कहीं गोला बे ये माँ ये मौसम के छड़वा दके কেনটা করমু রে कंधा कर তোর লাগি তো
মুই পলে দিমি দে শাড়ি তোর পলে দিমি মুই আর এই গানে নি রহনে মুই চালনি মুই বি যাবি তুই তাহলে মুখে ছাড়বা করবার তুই জিনো থানে মুই পলে अबे कौन हेला बे काहेकि एमिति चमकी पड़ी जाऊ छबे मोते देखिकी काहेकि एमिति चमकी पड़ी छबे अरे कौन हेल छबे पूजा हम हाथारु खसी जाई जीवन कौन हेला पूजा एठू खसी की चाली जाई छी तुम कौन करूथुला बे तमे मोर सबु सर्वनाश करी देलो बे सबु सर्वनाश करी देलो बस मुई नहीं से हे पिला हाथ रंधा मोना हलारु पी देलार परी देला कौन कहलू ओए मत पी की एठी सोई गलो ओए सब मोर सुरमार कर देलो बे मुई नहीं से हुजूर मुई नहीं से ए कुड़ी जीवा तू खाबी मुई नहीं से सब चुरमार कर देलो बे मत पी की एठी आसी तमे मोर सबु सबु बिगाड़ी देलो बे বস ই মোকে মত দিয়ে দেলা বস মুই তো শুধু বুধু লোক গোটে ঢোকা মারনি উল্টি করি বস अबे कौन कहूछु बे सब बोलता रे हो कौन कहूथिलु बस मैं हूं ना टेंशन लेने का नहीं देने का है अबे अबे सेठी गड़ लुचि की छुमे अबे एबे कौन करिबा बे आउ से बिना बिना दोषी को दोष दउछु बे मु कोन जानिनी মোকে মাফ করে দিও বস अबे क्षमा करी देबी हेले से पूजा को आनिला परे आज्ञा न हेले बस जेमिति हेले भी हमें पूजा को खोजी को बाहर करिनु 2 बरस लागो कि 3 बरस लागो ना का ए काली प्रभात हेबा गुरु एठी मते पूजा दरकार बुझिलो न हेले मारी मारी छालटा उतारी देवी अबे से छला बुढ़ा को एमिति मारो ता पाए से चली जाइछि आओ कोठरे भीतरे ताको सबुदिन पाई बंद करी रखबे सेठी भोकरे शोषरे छटपट हे मरी जाओ आ शीघ्र आसबे जेमिति हेले भी से पूजा को खोजा पड़ो बे नहले से बहुत दूर को चली जीवो बुझिलु ए महेश्वर न कौन हुए सत ठार मध्य अधिक भयंकर आसबे